بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم کلاس 3 کی بک میں چیپٹر نمبر 2 دا ووڈن باؤل کی ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کے ورڈز میننگ جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے ساتھ میں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو شروع کروں، نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دا ووڈن باؤل یعنی لکڑی کا پیالہ۔ سب سے پہلے ورڈز ٹو نو جو ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ورڈز ہے چیزل۔ چیزل کہتے ہیں چینی کو۔ چینی جو ہوتی ہے یہ ایک دانت کا ایک ایسا ٹول ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا اوزار ہوتا ہے جسے ہم عام طور پر لکڑیوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کلمسی کہتے ہیں بد سلیقہ کو یا گوار کو۔ کمپلین مین شکوہ کرنا یا شکایت کرنا۔ اس طرح کپل مین جوڑا۔ ارن مین کمانا یا کمائی کرنا۔ اس طرح فیچ مین اٹھانا یا پھر لے جانا یا پھر لانا۔ نوڈ آف کہتے ہیں اونگ طاری ہونا یا اونگ طاری ہونے کی وجہ سے سر جھکانا، یا پھر اس کا معنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکثر جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی نوڈ آف کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ Once upon a time in a small town in Germany there lived a man called Kurt۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جرمنی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں کرٹ نامی ایک شخص رہتا تھا۔ He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla۔ وہ اپنے بیٹے مینفرڈ اور بہو تکلا کے ساتھ رہتا تھا۔ They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town۔ وہ سب قصبے کے بیچ میں ایک خاموش گلی کے کونے میں ایک پرانے گھر میں رہتے تھے۔ Manfred was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house۔ مینفریڈ ایک بڑھئی تھا اور وہ اپنا سارا وقت اپنی دکان میں گزارتا تھا جو کہ اس کے گھر کے پاس تھی۔ He had learned carpentry from his father, who had been a famous carpenter in his days۔ اس نے بڑھئی کا کام اپنے باپ یعنی والد سے سیکھا تھا جو کہ اپنے وقت کا مشہور بڑھئی تھا۔ Kurt had taught his son well and the son earned a good living۔ کرٹ نے اپنے بیٹے کو اچھی طرح سکھایا اور وہ اچھی روزی کمانے لگا۔ He made furniture for the people of the town۔ وہ قصبے کے لوگوں کے لیے فرنیچر بناتا تھا۔ And from time to time he did same carving۔ کارونگ کہتے ہیں کندکاری کو یا سنگ تراشی کو بھی کہتے ہیں، اور وہ قصبے کے لوگوں کے لیے فرنیچر بناتا اور وقت بوقت وہ کندکاری کا کام بھی کرتا تھا۔ The young couple Manfred and Thekla had a son called Wilhelm۔ نوجوان جوڑے مینفریڈ اور تکلا کا ایک بیٹا تھا جسے ولہم پکارا جاتا تھا، یعنی اس کا نام جو تھا وہ ولہم تھا۔ The boy liked to sit in the workshop and watch his father۔ لڑکا دکان میں بیٹھنا اور اپنے والد کو کام کرتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا تھا۔ As he grew older، جیسا ہی وہ بڑا ہوا۔ So now let's come to the next page۔ He helped his father by fetching and carrying things۔ یعنی جیسے ہی وہ بڑا ہوا وہ اپنے والد کی چیزوں کو اٹھانے اور لانے اور لے جانے میں مدد کرنے لگا۔ He learned to clean the tools and to take care of them۔ اس نے اوزاروں کو صاف کرنا اور ان کا خیال رکھنا سیکھا۔ He learned how to use a saw and a hammer and a chisel۔ اس نے سیکھا کہ کس طرح ایک آری، ہتھوڑے اور چینی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ And his grandfather taught him to carve wood into wonderful shape۔ اور اس کے دادا نے لکڑی کو عمدہ شکل میں تراشنا اسے سکھایا۔ The grandfather was very old now and getting older every day۔ دادا بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور دن بدن بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ He was not very strong۔ وہ بہت طاقتور نہ تھا، یعنی وہ اب بہت طاقتور نہ تھا۔
His eyes were dim and he could not see well. उसकी आंखें धुंधला गई थी और वो अच्छी तरह से नहीं देख सकता था. Sometimes his hand shook. बाज़ औक़ात उसका हाथ कांपने लगता. And sometimes he sat in a chair and nodded off. और बाज़ औक़ात वो कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगता और उसका सर हिलने लगता. In the evening, शाम में, when they all sat down to dinner at the table, Manfred and Tekla used to get angry with the old grandfather. शाम को जब सब खाने की मेज पर बैठते तो मैनफ्रेड और तेकला दादा पर गुस्सा करते. He was slow and clumsy. वो आहिस्ता और बेढंगा था. Sometimes he broke a glass, sometimes he dropped a spoon, and sometimes he spilled soup on his clothes. बाज़ औक़ात वो गिलास तोड़ देता, बाज़ औक़ात वो चम्मच गिरा लेता और बाज़ औक़ात वो अपने कपड़ों पर सूप गिरा लेता. He was an old man after all. क्योंकि आखिरकार वो बूढ़ा हो गया था. One day during the evening meal, the old man dropped his plate on the floor. एक दिन शाम के खाने के दौरान बूढ़े आदमी ने अपनी थाली जमीन पर गिरा दी. क्रैश यानी क्रैश की आवाज आई. It smashed into 100 tiny pieces and the food fell all over the place. वो सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई और खाना हर तरफ बिखर गया. Tekla and Manfred began to clean up the floor, but how angry they were. Tekla और मैनफ्रेड ने फर्श को साफ करना शुरू किया और वो कितने गुस्से में थे. After that accident, they bought him a cheap wooden bowl from the market. इस हादसे यानी इस वाक़े के बाद उन्होंने उसे बाजार से एक सस्ता लकड़ी का प्याला खरीद लिया और and gave him his dinner in that. और उसे खाना इसमें देने लगे. They made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food. उन्होंने बूढ़े आदमी को उसका खाना कमरे के कोने में खुद से बैठकर खाने पर मजबूर किया. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. The old man was sad. बूढ़ा आदमी उदास था. He kept quiet and did not complain. वो खामोश रहा और कभी शिकायत नहीं की. One evening, not long afterward, Tekla and Manfred had finished work for the day and were preparing the evening meal. एक शाम जब ज़्यादा देर न गुजरी थी, तेकला और मैनफ्रेड के दिन का काम ख़त्म हो गया और शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे. When the meal was ready, they called for Wilhelm. जब खाना तैयार हुआ तो उन्होंने विल्हेम को बुलाया. They looked in his room, but he was not there. उन्होंने उसे उसके कमरे में देखा, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं था. Where could that boy be? वो लड़का कहाँ हो सकता है? Asked तेकला ने पूछा. Manfred had no idea. मैनफ्रेड को कोई अंदाजा न था. He asked the old man if he had seen Wilhelm, but the old man shook his head. उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि उसने विलियम को देखा है, लेकिन बूढ़े आदमी ने सर हिलाया. यानी बूढ़े आदमी ने जो है नहीं में सर हिलाया. Tekla and Manfred became a little worried. तेकला और मैनफ्रेड थोड़े परेशान हुए या फिक्रमंद हो गए. They looked out on the street, but Wilhelm was not there. उन्होंने विलियम को गली में देखा, लेकिन विलियम वहाँ मौजूद नहीं था. Then they saw a light on in the workshop. फिर उन्होंने दुकान में बत्ती जलते हुए देखी. They went to look. वो वहाँ देखने गए. They stepped into the workshop and found their son sitting on the floor. उन्होंने दुकान में कदम रखा और अपने बेटे को फर्श पर बैठे हुए पाया. He was cutting a small block of wood and working as hard as he could. वो लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा काट रहा था और इतना सख्त काम कर रहा था जितना कि वो कर सकता था.
Ah, there you are, said Tikla. तुम यहाँ हो, तिकला ने कहा. What are you making, son? asked Manfred. तुम क्या बना रहे हो बेटा? मैनफ्रेड ने पूछा. Wilhelm put down the block of wood and the chisel and looked up at his parent. विल्हेम ने लकड़ी का टुकड़ा और छीनी नीचे रखी और अपने वालिदैन की तरफ देखने लगा. I am making a wooden bowl for you to eat from when you are old. मैं आपके लिए एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूं ताकि जब आप बूढ़े हो जाएं तो इसमें खा सकें. लड़के ने जवाब दिया. Replied the boy. लड़के ने जवाब दिया. The parents looked at each other. वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा. Their eyes filled with tears. उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी. So now let's come to the next page. Come, dinner is ready. आओ खाना तैयार है. said Thekla softly. थिकला ने नरम लहजे में कहा. And she put her arms around her son and the three of them went back to the house. और उसने अपने बाजू अपने बेटे के लिए खोल दिए और वो तीनों वापस घर चले गए. After this, Thekla and Manfred always asked the old grandfather to sit with them at table. इसके बाद मैनफ्रेड और थिकला हमेशा बूढ़े दादा को अपने साथ मेज पर बैठने को कहते. ये था द वुडन बॉल का लेसन जिसकी हमने ट्रांसलेशन की. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज जो उसको सॉल्व करेंगे. तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें. तो इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.